saudara-saudara anggota jemaat NGPMB dan saudara semua di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam siaran online eredienst dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Shalom. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters waar u ook bent, die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen, welkom terug via de online eredienst van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Shalom. Hari ini di seluruh gereja merayakan peringatan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian juga kita. Sebab itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan, Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Vandaag herdenken alle kerken de dood van onze Heer Jezus Christus. En wij ook. Laten we daarom ons buigen voor de Heere onze God, om zijn liefde en trouw. Mari kita mulai. Laten we beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembukaan kita di hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6a, yang bunyinya, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. De opening tekst van vandaag is te vinden in 1 Timotheus 2, de versen 5 tot en met 6a, die luidt als volgt. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus untuk pembacaan ini. Voordat wij het woord van God lezen en er samen naar gaan luisteren, laten we God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Laten we bidden. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus mati ganti guna kami orang-orang yang berdosa ini. Biarlah Roh-Mu memimpin kami agar kami dapat memahami penderitaan dan kematian-Mu yang agung itu, supaya dengan penuh percaya kami dapat hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Vader, met uw volle liefde hebt u uw Zoon Jezus Christus gegeven om in onze plaats als zondaars te sterven. Laat uw geest ons leiden, zodat we zijn grote lijden en dood kunnen begrijpen.
opdat we er met vertrouwen ermee kunnen leven. In de naam van Jezus Christus bidden we tot u. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Perjanjian Baru Ibrani pasal 9 ayat-ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. De Bijbellezing voor vandaag is genomen uit het Nieuwe Testament. Hebreeën hoofdstuk 9, de versen 11 tot en met 15. Die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 15. Die luidt als volgt. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukkender en volmaker tent die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping. Voor ons, voor eens en altijd, het hemelse heiligdom binnengegaan. En dat niet met bloed en bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu
kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Amin. Begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan, tot zover het luid woord van de Heer. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Gelukkig zijn zij die het woord hebben gehoord en dit willen onderhouden. Laat ons dan hiervoor onze Heer Yesus Christus lofprijzen. Hosiana. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan masyarakat, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bekerja sebagai perantara. Seperti misalnya advokat, sebagai perantara untuk kliennya dalam sidang. Juga perantara yang kita kenal kalau orang mau menjual rumahnya, mereka memakai perantara seperti biro-biro jasa yang menawarkan bantuannya untuk bertindak sebagai penghubung atau perantara. Dan banyak contoh lain lagi saudara. Dan dalam perjanjian lama, umat Israel mengenal dua fungsi pengantara yang menghubungkan manusia dengan Allah. Yang pertama ialah nabi, di mana nabi menyampaikan maksud kehendak Allah kepada manusia. Dan yang kedua ialah imam. Imam yang membawakan doa dan persembahan korban dari manusia kepada Allah. Dan penulis surat Ibrani ini mengenal dengan baik tradisi dan praktik agama umat Israel dalam perjanjian lama. Dalam pandangan umat Israel, antara manusia dan Allah yang Maha Kudus terdapat jarak yang amat luas. Bahkan manusia tidak dapat datang untuk mendekati Allah. Yang dapat menghubungkan keduanya, manusia dan Allah, ialah imam melalui doa dan persembahan korban yang ia bawakan. Karena itu saudara, umat Israel merayakan hari penebusan dosa. Itulah satu-satunya hari sepanjang tahun ketika imam agung boleh masuk ke tempat Maha Kudus di dalam bait Allah, di mana Allah berkenan hadir. Dan tidak ada orang lain yang boleh memasuki tempat kudus kecuali imam agung pada hari yang khusus itu saja. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita tadi, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Penulis surat Ibrani ini menjelaskan tentang upacara korban penebusan dosa yang biasanya dilakukan umat Allah dalam perjanjian lama. Itulah korban lembu jantan dan kambing jantan, di mana lembu jantan yang dikorbankan oleh imam besar untuk dosanya sendiri, dan kambing jantan yang digiring ke padang gurun yang membawa dosa-dosa umat manusia. Imamat pasal 16 ayat-ayat 21 sampai dengan ayat 22. Dan penulis surat Ibrani ini menyinggung korban-korban ini saudara. Lalu menjelaskan bahwa korban yang dilakukan oleh Yesus jauh lebih besar dan lebih efektif. Dan keunggulan korban yang dilakukan oleh Yesus terletak pada 3 hal, yaitulah pertama, korban yang lama yang mentahirkan badan manusia dari kenajisan lahiriah saja. Korban Yesus mentahirkan nyawa manusia.
Korban Yesus mengangkat beban dosa dan hati manusia. Sedangkan korban hewan dalam perjanjian lama masih saja tetap membiarkan manusia terasing daripada Tuhan Allah. Yang kedua, korban Yesus membawa penebusan yang kekal. Artinya, manusia pertama-tama di bawah kuasa dosa seperti uang tebusan harus dibayarkan untuk membebaskan seorang budak. Dan begitu juga uang tebusan harus dibayarkan untuk membebaskan manusia dari dosa. Ketiga, korban Yesus memungkinkan manusia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membawa maut, menjadi hamba Allah yang hidup. Dengan kata lain, korban Kristus bukan saja menyebabkan manusia mendapat pengampunan untuk dosa masa lalunya, tetapi juga memungkinkan manusia menempuh hidup yang taat kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penulis surat Ibrani ini sudah mengenal dan menerima Yesus selaku Mesias. Ia tahu dan yakin benar bahwa upacara korban yang dipersembahkan oleh imam-imam itu sama sekali tidak memadai untuk keselamatan manusia yang berdosa. Dan Yesus Kristuslah imam yang sempurna, sebab ia memikul kemanusiaan yang sejati sekaligus keilahian yang sejati. Di dalam kemanusiaannya, ia berkuasa membawa manusia kepada Allah. Dan di dalam keilahiannya, ia berkuasa menghadirkan Allah kepada manusia. Ia sama sekali tidak berdosa. Korban yang ia berikan adalah dirinya sendiri. Dan pengorbanan itu sedemikian sempurna sehingga tidak perlu lagi diulang-ulangi, karena korban ini yang Yesus perbuat satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu disebut pengantara dalam perjanjian baru. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya pengantara kita untuk sampai kepada Bapa, bandingkan Yohanes 14 ayat 16, maka kita tidak membutuhkan atau tidak memerlukan pengantara yang lain. Luther mengembangkan ajaran tentang imamat orang percaya yang menegaskan bahwa orang beriman dapat datang menghampiri Allah melalui dan hanya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Karena Yesus adalah satu-satunya pengantara bagi kita untuk mendekatkan Allah sebagai pengorbanan dirinya, maka kita harus menghargai pengorbanannya. Karena Kristuslah, maka ia memperoleh keselamatan dari dosa-dosa. Sebab itu, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita menghargai pengorbanan Kristus bagi kita, dan oleh karena itu sebagai orang-orang percaya, kita merayakan perjamuan kudus sebagai tanda syukur
syukur kita yang tidak terhingga, sehingga mata-mata iman kita terbuka untuk lebih mempraktekkan kasih Tuhan Yesus yang besar itu dalam hidup kita yang telah dibasuh oleh darahnya. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. In samenleving komen wij mensen tegen die als tussenpersonen of bemiddelaars werken, zoals de advocaat, als pleitbezorger voor zijn cliënt in een rechtszaak, of een ons bekende tussenpersoon als makelaar bij de verkoop van een huis, of een dienstverlenend bureau, enzovoort, enzovoort. In het Oude Testament kent het volk Israël twee soorten tussenpersonen die de mens in contact brengen met God. De eerste is een profeet, om het doel, de wil van God aan de mensen over te brengen. En de tweede is de priester, die het gebed en het offer van de mens aan God overbrengt. Gemeente van de Heer. De schrijver van de brief aan de Hebreeërs is goed op de hoogte van de traditie en de geloofspraktijken van het volk Israël in het Oude Testament. En volgens de mening van het volk van Israël is er zeer grote afstand tussen de mens en de allerheiligste God. Sterker nog, de mens komt niet dichter tot God. Het is de priester die via het gebed en het meegebrachte offer de mens met God in contact brengt. Daarom viert het volk Israël de dag van de bevrijding van de zonde de zonde. En op die dag mag niemand anders dan de verheven priester het heiligste van de synagoge binnentreden, waar God aanwezig is. In de schriftlezing van Sonnet, Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 15, gaf de schrijver een verklaring. Verklaring over ceremonie voor de verlossing van de zonde, die Gods volk gewoonlijk uitvoerde in het Oude Testament. Als offers werden gebruikt een stier en een bok, waarbij de stier door de priester werd geofferd voor zijn eigen zonde en de bok de woestijn in werd gestuurd met de zonden van het volk. Leviticus 16, de vers 5 en 21 tot en met 22. Gemeente, de schrijver van de brief aan de Hebreeërs roerde deze offers aan om duidelijk te maken dat het offer van Jezus bracht groter en effectiever was. De sterke kant van het offer van Jezus zijn neergezet bij 3 gevallen. Ten eerste, de oude offers reinigen het menselijke lichaam van de onzuiverheid vanaf de geboorte. Het offer Jezus reinigt de ziel van de mens. Het offer Jezus neemt de zondelast weg van het menselijke hart, terwijl bij het
dierlijke offer uit het Oude Testament de mens van God afgezonderd blijft. Ten tweede, het offer Jezus brengt eeuwige verlossing. Dat wil zeggen dat de mens die eerst nog onder de macht van de zonde valt, zoals het boetegeld dat betaald moet worden om iemand van de slavernij te bevrijden. Zo moet het boetegeld ook betaald worden om de mens van de zonde te bevrijden. En ten derde, het offer Jezus stelt de mens in staat om de daden te verlaten, die de dood met zich meebrengen, en om een levende dienaar van God te worden. Met andere woorden, het offer Jezus maakt niet alleen dat de mens vergeving krijgt over de begane zouden, maar stelt de mensen in staat om een leven te leiden in gehoorzaamheid aan God. Het offer Jezus is niet alleen een kwijtschelding van schuld, maar geeft ook de overwinning. Dus de schrijver van de brief aan de Hebreeërs kent en neemt Jezus aan als de Messias. Hij weet en is er werkelijk van overtuigd dat de offerceremonie dat de priesters brachten helemaal niet voldoende is voor het heil van de zondige mens. En Jezus is de volkomen priester, want hij draagt de ware menselijkheid, tevens ook de ware goddelijkheid. In zijn menselijkheid heeft hij de macht om mens tot God te brengen. En in zijn goddelijkheid heeft hij de macht om God bij de mens te brengen. Hij heeft nooit gezondigd. En het offer wat hij meebracht was zichzelf. Dat offer is volkomen en hoeft niet herhaald te worden. Eens en voor altijd. Daarom wordt hij genoemd de middelaar in het Nieuwe Testament. Wanneer wij Jezus erkennen als de enige middelaar om tot de Vader te komen, vergelijk Johannes 14 vers 6b, dan hebben we ook geen andere middelaars of tussenpersonen nodig. Luther maakt de leer over Leviticus publiekelijk dat de gelovige alleen via Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, tot God kan komen. Want Jezus Christus is de enige middelaar die als offer ons als tot God kan brengen. Wij moeten zijn offer waarderen, want door hem worden wij bevrijd van onze zonden. Dus door het bloed van Jezus, broeders en zusters, kunnen wij vol vertrouwen het heiligdom binnengaan. Hij opende voor ons een nieuwe, levende weg door het tempelgordijn heen. Dat wil zeggen de weg van zijn lichaam. We hebben een verheven priester die aan het hoofd staat van Gods huis. Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen.
Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 22. Gemeente van de Heer, wij waarderen het offer van Christus en daarom vieren wij zonder beperking als gelovigen het heilige avondmaal als teken van dank, opdat onze geloofsogen open mogen gaan om de grote liefde van de Heer Jezus in ons leven, dat door zijn bloed is gereinigd, in praktijk te brengen. Wij hebben een middelaar, een tussenpersoon, en zijn naam is Jezus onze Heer. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Laat ons bidden. Liefdevolle en zorgzame Vader, eeuwige God, door het lijden van uw Zoon Jezus Christus versloeg u de macht van de dood, die ons was opgelegd. We bidden tot u, opdat we in volle dankbaarheid het leven en de dood van de Heer Jezus Christus mogen gedenken, waardoor onze zonden worden vergeven en dat door zijn opstanding we het toekomstige leven mogen ingaan via onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die leeft en eeuwenlang regeert in de eenheid met de Heilige Geest. We bidden voor de woord dat we zojuist hebben gehoord. En wij geloven in de waarheid ervan. Namelijk dat door Jezus Christus wij een middelaar hebben die ons naar de Vader kan brengen. De middelaar heeft zijn leven gegeven als het vergeven offer voor ons, onze zonden. Dank u, Heer Jezus, voor uw offer, zodat wij uw groot en vergeven offer voor ons mogen gedenken. We bidden voor alle gemeenteleden van de NGPMB en iedereen die deze dienst volgt. Mogen wij met overvloed door de Heer worden gezegend. We bidden in overgave voor de NGPMB op het niveau van de synode, de predikanten, de kerkenraden, de organisaties, werkgroepen, als voor de gemeenteleden, dat de Heer ons allemaal met de bedieningstaken altijd bij wil staan. We bidden voor wie ziek is, voor wie gezond is, voor wie in medische zorg verkeert. Mogen de Heer, de waarachtige dokter, ons steeds zegenen. Zegen, Vader, ook de weduwe, de weduwnaar, de alleenstaande, het gezin. Zegen al het werk van uw gemeente, overal waar ze voor strijden. En Vader, zegen de Molukse kerken, op de Molukken, ook hier in Nederland. De andere kerken, de kerken in de wereld, ter verruiming van de bediening, opdat uw naam altijd verheerlijkt wordt. Onze zonden zijn vele. Vergeef, Heer, vergeef onze zonden. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang kekal, melalui penderitaan anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah mengalahkan kuasa maut yang membebani kami semua. Kami berdoa kepadamu agar kami dapat dengan penuh syukur mengingat kehidupan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, agar dosa-dosa kami diampuni, dan bahwa melalui kebangkitannya kami dapat memasuki kehidupan zaman yang akan datang. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup dan memerintah dalam kesatuan Roh Kudus sepanjang masa. Kami berdoa untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar,
dan kami yakini kebenarannya bahwa melalui Yesus Kristus kami mempunyai seorang pengantara yang dapat membawa kami kepada Bapa. Pengantara yang memberikan dirinya sendiri menjadi korban yang agung bagi dosa-dosa kami. Terima kasih atas pengorbananmu yang agung dan mulia itu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat NGPMB dan semua saudara orang yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Kami berdoa menyerahkan gereja NGPMB dari tingkat sinode, pendeta-pendeta, majelis jemaat, organisasi-organisasi, anggota-anggota jemaat. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua dengan tugas-tugas pelayanan kami masing-masing. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sehat, yang sedang ada dalam pelayanan medis. Kiranya Tuhan, dokter yang benar, selalu memberkati mereka. Yang janda, yang piatu, duda yang hidup sendiri, dan hidup rumah tangga, Bapa berkati. Berkati semua pekerjaan anggota jemaat-Mu di mana saja mereka berjuang. Bapa berkati gereja-gereja Maluku yang ada di Maluku, juga yang ada di Belanda di sini. Gereja-gereja saudara, gereja-gereja di dunia dalam perluasan pelayanan masing-masing, supaya nama-Mu tetap dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang boleh memberikan tenaga untuk mengambil ibadah online ini, kami bawa dalam doa, kiranya Tuhan menyertai mereka dan semua orang yang membantu dalam pekerjaan ini, kami bawa mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Dosa kami banyak Tuhan, mengampuni. Sempurnakanlah dan kuduskanlah kami untuk menjadi murid-Mu yang setia, walaupun banyak mengalami penderitaan hidup ini. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Broeders en zusters in Jezus Christus, richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amin. Ibadah ini telah selesai. Beta ucapkan selamat merayakan hari Jumat Agung. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Paskah. Terima kasih.